Boca Livre Émission TV, votre chaîne du divertissement. S'abonnez-vous massivement à votre chaîne Boca Livre Émission TV. Boca Livre Émission TV, votre chaîne de divertissement. On a pesté à tous et à toutes. La mamie Chidite, c'est mignon. Les grands journalistes, Kezawa, oh garçon et le porte-monnaie magique. C'est mignon. Le poste psycho. Qui mais vidéo. Qui va dans vidéo on n'a pas eu de problème. Il y a des gens qui filment pour l'orchestre. Parce que le début d'une chose était toujours difficile, mais c'est Simi, il y a le besoin de remercier Nzambe pour aider à nous à faire que Makamono fait ça. Alors, on sait que les participants surtout au Balingi Bazala, la deuxième édition, va en contact Nabiso, na numéro Oyo 940 30, non. Il faut que tu aies code Angola quoi. 244 940 16 30 15. Comité exécutif Zali, Korosala va participer, en tout cas, Delta va participer belé. Et l'équipe vient, activité 20 Zali 100%. Donc, peut-être que tu supposes ça, on va organiser. Merci beaucoup. Ok. Boa tarde. Eu sou o senhor Antônio Tomé João, sou coronel das Forças Armadas. Fui convidado pelo meu amigo Garmec para participar nesse evento da Perla. Gostei muito. É uma coisa que espero que essa organização se repita mais vezes. É uma promoção da nossa bebida Perla e que isso dá muita força à Perla para melhorar o produto e que esse ato se repita mais vezes. Pedimos que a Perla vá em frente e está de parabéns à Perla por organizar esse evento. Mas uma palavra do que do organizador, do que do... É uma boa iniciativa, tem que dar força no organizador para que essa iniciativa continue mais vezes
para ver mais pessoas que conheçam a marca da Perla e a Perla poder subir. É isso que nós queremos. Tem que dar força ao nosso organizador do Garmec para ter mais força para que a Perla continue a subir. É tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Ok, obrigado. Estamos agradecidos, ficamos muito agradecidos no dia de hoje, porque a caminhada de saúde faz bem para a saúde, e agradecemos a organização do senhor Carmel, do Kismel Agência, e agradecemos a Perla, porque a Perla está contribuindo pela saúde, pelo desporto, que essas iniciativas se reproduzam mais vezes, não parem por aqui. Nós agradecemos, obrigado à organização, esperamos na próxima vez, vamos aparecer em massa. Muito obrigado, Boca Livre. Tem página aqui em Angola? Não, esses vamos Carmel. Merci beaucoup, mon ami King Anaclé. Marche Simbi. Esse olhando na televisão, na câmera na biso, marche Simbi. Marche Simbi. Alors, idée ya kosala marche oyo utwani. Atoyo tovandaki, tokanisaki, lokola tofere mwa makumu, fale mwa marche de santé moko esalamaka ata 2 fois par mois. Yango wana initiative oyo eyelaki ngai na bite mpona na organise mpena première marche de santé na Angola. Oya boye ezala te, eya eloko moko fale tosalaka mpona santé na biso mpe totamboli mwa 5 km toyo kozonga yango wana esimbi. Merci. Na la police, na roulage, motard, mais oza nani, c'est une question d'organisation. Merci beaucoup. Donc, et là aussi de l'ingé Simba, on a mboka moko ba loi, il faut ba autorisation de faire Simba. Donc pendant que nous avons dit ndenge et c'est la maka, de cette autorisation, patron na biso pesi, yango moni esali ke organisation na nyoto ko za reni. Tombona la police l'administration donc l'équipe PPL. Mais tomoni ba produit otandi awa eza nino juste. Bon normalement dans l'agence na biso Kismel et c'est la marketing pour ba produit surtout en termes de marketing na Angola. Yango devait contrat ba patrocinateur na biso donc ba partenaire na biso ba sponsor na biso pour l'activité oyo ezaki une bière énergétique. Et de Missika, il y a d'autres la promotion, ils ont bien, pas mécango, pas mélango, ils ont fait très bien. Tout à fait la perle là, tout de suite contrat, il y a un maïmo qui toko, banette banakala, plus de 20 ans, c'est le marché angolais. Donc, pas mécango, ils ont bien, voilà quoi. Donc, on peut peut-être faire la tigre comme toujours, voilà partenaire d'ambition officiel. En tout cas, et ça pour remercier pour notre disponibilité à temps au besoin pour notre activité au Simba. On a remercié bien encore une fois de plus. Na bandi toujours clôturer première séance na biso ya caminhada de saúde. E uma coisa também que temos que falar em português. Primeiro agradecemos a pessoa que caminharam conosco com essa atividade, é a primeira edição. Muito obrigado por você deixar o vosso tempo. Você tinha muito por fazer, mas deram o tempo para participar nesse evento. Muito obrigado ao fundo do meu coração. Eu estou a vos agradecer imenso. Razão pela qual eu quero informar que a nossa primeira fase dessa atividade que nós acabamos de concluir, e talvez no período de tarde que estamos a esperar os nossos convidados, conforme está planificado,
para a gente continuar o nosso churrasco dessa tarde. Boa continuação, estamos aqui com a boa música, o DJ Glody vai aquecer aqui com as boas músicas que vocês gostam. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e essa aqui é a primeira edição. Eu sei que muita gente não participaram, muita gente está a ligar porque que vocês não nos convidaram, mas pronto. Uma coisa pequena e uma coisa simples que nós começamos a fazer aqui é muito bom. Razão pela qual estou a agradecer a vocês todos. A segunda edição vai ser uma edição muito especial, porque vai ser partilhado para toda a gente e teremos muitos participantes aqui para esse evento. Muito obrigado, vocês todos estão aqui. E I think that there is many people who are here. Easy to speak. They are the first edition. We are going to put here. That is the reason. Thank you very much because your disponibility, your time to come here. That's the reason. I'm very, very glad with this edition. It's working. Thank you very much. Merci beaucoup. Ambiance se continue. Je remercie un peu force. Il y a sécurité et encadré qui sont des tokendag dans des tozongi. L'après-midi, tozana DJ na biso mi balé, ba DJ na biso spécial, ba animé biso, DJ HD na DJ Nigo, na ba comité parce que temps ezana nous, toze la bango. Ba rozale longo na DJ Glody Kitambala. HD a komi mais Nigo na comité, kalabim kazo koma. Tozape na Zulunyata. Alors c'est absolument après avec moi et après Kitoko, na sepelaka nenga lo bake. Et logo neona ekoka nango. Voilà. Et logo ngonenga lo ba ekoki nango. Donc activité na biso Simbi. Deuxième édition et c'est logo mot spécial. Na remercier de King na Clève, Mr Makou, José Belé en tout cas. Son a lobby na ba lutanga ba kombo en tout cas et so biso temps. Deuxième édition de la Ligue Etos et Belé. Annoncer nos dates. Calamité. Et puis nous avons profité pour annoncer que nous avons fait un marathon à Calamité dans les Sikaolo. Nous avons dit la force tranquille. Nous avons organisé Marambe Belé à Ouamé, ils ont secret Kalaté Bogoyeba. Makambo, Makamaba marche, on a Gingita. Gingita. Ozalaki, osantira ngone nini organisation ya Carmel. En tout cas, liboso na remercier non liboso na bino, na remercier Tonka, na remercier pesiko organisation ya empresa oyo esale loko oyo. En tout cas, loko eleki kitoko. Do ya pamba boye pena so na kazenga ezozala pena. En tout cas, ezala pena kitoko. Na CP na organisation o. Na remercier Rachidi Kola, na remercier Dr Roger Kinanga, Pole Masiala. En tout cas, na bino susu be na sepeli pena. Na leliango pena donc to sala ngo ka kezala. Donc eza elengi pona biso pena bana o jaenda pena. Na remercier pe sur ba grand journaliste pena boye na mboko yo. Te ya boye pena za te umela nzamba pambola pena ba samusala nao. Ezala pena susu pele plus. Na sepeli pona nga Kingita. Et au candidat à Roger Kininga. LG. Quand on fait la marche, on peut faire la santé na banzoto. To sali ba marche, santé na soto ye bien ngote, lobi na soto ye bien ngote, ba tension ma roya na ngo déjà. Ezabete. To zeska mo. Ya OK, en tout cas ngai naza vice président les bourgeois, mais toi était mo za na skwanza. Kobo na ndapo mo koko na indap. Ngai za bina vice président la mutualité wana. Bon, tout ça, on a pas invité. La bonne présence à Dieu. La présence à Dieu, vraiment, dans mon membre familial, dans mon amourité, mais à avoir couru dans mon frère Zala. Donc, très invité à la maman marche à santé. En tout cas, il y a une initiative à Boya, on a besoin. L'initiative à Boya, ça, la vraiment. En tout cas, tout marché qui toko, qui n'a pas besoin accompagné na stade du Nabi. Je réponds au nom de Paola Makola. Bon. On a l'élo et Zaïkaka Yamasa Nangaye Carmel Kamse Adam marketeur a préparé le roman organisé que pour tout ça le roman le dimanche pour la marche de santé
na portugais babie Kamiada de Saoudi yango to yali awa lelo dimanche au passé après yango marche de Saoudi toza na barbecue ezali awa na ebie so bo mona ibatu tozali awa yango moi ndenge tovandi awa tolekisa journée awa yango na sepela trop na masa nanga Carmel Kamse eloko asali ezala pour la première fois te donc ezala habituel ebanda okende c'est pour la première fois na Luanda marche ya santé Kamiada de Saoudi oyo tobengi na portugais yango amoni tozali awa ya yango omoni nasepeli mingi na ndenge tovandi awa nasepeli trop napesi ma femme Anima Nziba maman na Deborah Paoni Elini napesi sous petit frère na ngai Deki Masamba c'est mon petit frère propre et ma grande sœur propre Clarisse Ngonge na Allemagne Deki Masamba na Allemagne na Aachen azawana après bango mbote pe je souhaite aussi bonne journée à mon neveu Joël Ngonge Tieme Mukoko avec Inasha Mukoko Ngonge après bango mbote mingi na sepeli trop benganga elo na sepeli to awa na marche de la santé donc il s'allie bien la Kazenga c'est la première fois tout le monde a battu le vendre dimanche moko boye initiative ya Boss Carmel donc nous ça la marche de santé tous on peut normal donc to sepeli fort yango moni donc eza lokuma Kazenga mobimba eza lokuma mutu mote Kazenga mobimba donc félicitations à bino ba journaliste ba boyandi biso donc na ba oyo baza na biso donc toza pena awa na mai preta précisément na ojaenda na ba Carmel toza pena tipokwa donc nzambe apambolaka biso nyonso bato boza awa na pesika baremercie na ngai ya famille na ngai famille Kadima Sergi apesi mbote na Uganda apesi ve na ngai mbote Dudu na kati ya France apesi mbote en tout cas Miguel Ndofu Soutan balobi lamba ezandeye et lamba ba sentir déjà ba Yamamoto ba Tchatche a Ndofu soza musique Miguel et then journal lelo marche barbecue Dieu tant que moko penza mbiaka ya koto olobini et barbecue félicitations pour la Carmel na vaye kutu yonde félicitations journaliste to aneka moko na lubaka na yo bandaka tozala bango moko wala msu ba pirate yo tanga na chiki yo msu ba pirate yo tanga na chiki journaliste azaka moko mais Carmel asali initiative bien to kimi mo ba mbangu to ye santé pena ça va ya on tozawa ba pièce pesa donc italaka les grands journalistes yo to pièce no ko zongo lobby caméraman bango to ba pièce on peut ça TV il faut yo on peut ça na pièce ça TV mona donc ils ont confirmé lobby pele na ko pesa fana l'accent sur la TV donc bilambe za biso confirmé on peut présenter tout ça na Tchatche tina kati tina sima makambutu na kati toana yochama mutu nzungu peza ba charge des fois watikelinga atininga ba charge nzungu zateka ngati so bana ba nzungu bana ngo ezate ba charge des fois watikila yaona so moni pe lui vitesse na ça donc tout est agrifé ba charge des fois yango Angola soka mutana besoin lambo nzungu c'est moi mutumsute journaliste to anajika moko yo kaka moko comme sous pirate na s'appelle Bakassi